Realme GT7 Pro još uvijek nije zvanično predstavljen u Evropi, ali smo mi dobili ekskluzivnu priliku da ga među prvima testiramo. Za sada ipak možemo samo da prikažemo kako telefon izgleda s polja i podelimo sa vama neke osnovne utiske o modelu koji bi zaista mogao da promeni pravila igre u najskupljem segmentu. Dakle, Realme GT7 Pro nam je stigao i nekoliko njegovih karakteristika i tekako privlači pažnju, čak i pre testiranja, odnosno ovaj model bi u nekoliko detalja mogao da bude ubedljivo najmoćniji u flagship segmentu. Ono što se odmah primeti je da u kutiji stiže sam telefon, USB kabel i maska. Punjača nema, ali će u Srbiji moći da se kupi adekvatan model od 120 W. Imamo i njega, pa ćemo tokom testiranja moći da isprobamo i brzinu punjenja. Telefon već na prvi pogled deluje moćno u ruci, težak je, masivan i baš uliva poverenje, a dobar deo te mase svakako odlazi na bateriju i to kakvu. U pitanju je silicijum-karbonska baterija od neverovatnih 6500 mAh. Još uvijek nismo isprobali, ali GT7 Pro bi trebalo da bude ubedljivo najbolji na tom polju, imajući u vidu da većina drugih modela, pa čak i flagship telefona, ima baterije od oko 5000 mAh. Ovo je dakle oko 30% više. A uz brzo punjenje, samo ta karakteristika može da bude ključna prednost. Realme navodi da će do 50% baterije trebati 13 minuta, a do 100% svega 37 minuta. I to baterije od 6500 mAh. A čak ni to nije najvažnija stvar koja izdvaja ovaj telefon, već je to Qualcomm Snapdragon 8 Elite chipset. Što znači da je u opasnoj konkurenciji mnogo većih kompanija Realme uspeo da prvi predstavi telefon sa flagship procesorom sledeće generacije i to dosta govori o kvalitetu i budućnosti Realme brenda. Moćni chipset je izrađen u 3 nanometarskoj tehnologiji i donosi značajno poboljšanje u efikasnosti energije od čak 44% i povećanje performansi od 45%. Sve to znači još brži multitasking, neverovatno brzo pokretanje aplikacija i najbolje gaming performanse koje možete da dobijete na jednom telefonu. Realme takođe najavljuje brojne AI funkcije poput Sketch to Image, Motion Deblur i AI Snap Mode, pa ćemo i ovaj deo posebno pažljivo analizirati tokom sledećih nekoliko dana. Pored toga, tu je i flagship kamera sa moćnim senzorima i telefoto objektivom, za koji Realme navodi da donosi do sada neviđenu oštrinu. Takođe, GT7 Pro je prvi telefon sa režimom za podvodnu fotografiju, tako da nas zaista zanima kako će se kamera pokazati na našem testu. Inače, trebalo bi napomenuti da su kupci u Kini, gde se telefon već prodaje, prepoznali šta sve nudi ovaj model, pa Realme obara rekorde prodaje na tom izuzetno konkurentnom tržištu. Uređaj je tako zauzeo prvo mesto po prodaji prvog dana na najvećoj e-commerce platformi u Kini, kao i prvo mesto u prodaji pametnih telefona na TikToku u Kini, gde je bukvalno rasprodat tokom prvog dana online prodaje. Realme već godinama veoma uspešno pravi uređaje koji karakteristikama prevazilaze svoju cenu, odnosno pružaju više od konkurencije. To je pogotovo bio slučaj u srednjoj klasi, dok su flagship modeli mogli da se nose sa najjačim uređajima. Izgleda da je sada došlo vreme i da Realme krene pionerskim stazama i postavi sasvim nove standarde u segmentu iznad 1000 evra. Realme GT7 Pro će u Srbiji biti dostupan početkom decembra, a tada stiže i naša recenzija telefona.